ममता बनर्जी किपरि कालिया ना को लेकिरी भूल काम करुचंती विवाद सृष्टि करुचंती से तथ्य रखिबे ता सहित ममता सहित किपरि किछि ओडिया मिसिचंती एवं ओडिया लोकंकर भावावेग को नष्ट करबा पई चेष्टा करुचंती कुठारघात करबा पई चेष्टा करुचंती कालिया या को निहाती भावरे सहिबो नाही मु आपन को प्रत्येक कथा कहबी जे को विवाद सृष्टि होइछि कालिया रो को कथा को रखा जाई नाही एवं कालिया भविष्य रे या को नै बहुत बड़ दंड देई पारे जा को नै आलोचना होछि चका आखि सबु देखुछि कालिया सहित जे ठकिबो बा कालिया को जे ठकिबा पई चेष्टा करिवो कालिया ताकु तार परिणाम दब किंतु कालिया को ठकिला किए एवं एते बड़ा अपराध करबा पई साहस किए कला अंटी छुरी जेते बेले तंटी काटे घर ढिंकी जेते बेले कुंभीर पालटे सेही समय आपण कोन बा करि परिबे प्रथम प्रसंग उपरे आपणकर दृष्टि आकर्षण करे दवा पई चाहिबी दर्शक बंधु कालिया सत ममता मिछ कालिया हेउची सबु सत एतरे कोनोसी प्रकार द्वंद्व नाही किंतु ममता बनर्जी मिछ बोली अनेक लोक अभियोग आनुचन कालिया को बंगाली लोक माने भल पांती एतरे कोनोसी प्रकार द्वंद्व नाही पश्चिम बंगाल लोक माने पुरी को आसंती एवं बहुत लोक आसंती एतरे कोनोसी प्रकार द्वंद्व नाही जगतर नाथ जगन्नाथ को विश्वर सनातनी माने सनातन धर्म को भल पाउथबा समस्ते भल पांती एतरे कोनोसी प्रकार द्वंद्व नाही किंतु आपण दीघारे एमिति एक मंदिर तैयारी करिवे ठीक अछि जगन्नाथंकर जेते बड़ मंदिर तैयारी करिवे जगन्नाथंकर कथा सेते लोक मानक पाख को पहुंचीबो किंतु जगन्नाथंक नारे आपण माने व्यापार करि परिबे नाही जगन्नाथंक ना को व्यवहार करी ममता बनर्जी ए प्रकार काम करि परिबे नाही आपनक मनरे आस्तबो जे ममता बनर्जी कोन कले छोट बेलु आपण माने बहिरे पडितिबे एवं हमर शास्त्र कहूची जे चारिटी धाम रहिछि एवं सेही धाम मानक मध्यरो पुरी धाम अन्यतम एतरे कोनोसी प्रकार द्वंद्व नाही दीघारे आपण गोटे मंदिर कले ओडिया लोक खुशी हेले किंतु सेठी जगन्नाथ धाम लिखि देबे धाम लिखिबार अर्थ कोन ओडिसा वासी को ता व्यथित करिछि दुखित करिछि पुरी चारि धाम मध्यरो अन्यतम या समस्त जानिचंती या एक कांस्टेंट सत्य ए सत्य रे किछि असुविधा नाही ए सत्य केबे परिवर्तन नहीं पारिबो नाही ए सत्य हेउची एमिति सत्य जे सकाळु सूर्य देखा जानती आ संध्या बेले राति रे चंद्र देखा जानती एमिति सत्य हेउची चारि धाम मध्यरो पुरी मध्य एक धाम आपण माने दीघारे मंदिर करी धाम लिखि देबे याकु नै लोक माने व्यथित अछन किंतु ममता बनर्जी आ एकुटिया करि ना साहाय्य नै चंती अनेक लोकंकर कोन मु आपण को प्रथमे ए कहानी कहि दवा पई चाहिबी कोन से कहानी रामकृष्ण दास महापात्र प्रतिष्ठा दिन जाइथिले एवं प्रतिष्ठा दिन जीवा परे सेठी एक गणमाध्यम को लोकल गणमाध्यम पश्चिम बंग तांको प्रतिक्रिया देइथिले जे मते आमको जो स्वप्नादेश हुए एवं स्वप्नादेश पर नवकलेबर हुए नवकलेबर काठ जोठरो आस्तिला जगन्नाथंकर ब्रह्म स्थापन समय जो काठ आसीथिला सेही काठरे मु जगन्नाथ तैयारी करी दीघा को नहीं आसीछि एक कथा से स्पष्टतार सहित बंगाली रे कहिथिले एवं ओडिशा आसिया पर सांबादिक सम्मेलन करूचंती एवं कहउचंती से कथा मिछ थिला ओडिशा रे मिछ कहिले ना सेठी मिछ कहिले ताकु नै द्वंद्व देखिबा पई मिलिछि सतरे कोन जगन्नाथंकर दारू दीघा पळेला आ केही जानि परिले नाही मु आपन को आ गोटे सूचना देई दवा पई चाहिबी विश्वकर्मा महाराणा माने आज विभिन्न गणमाध्यम को प्रतिक्रिया दैचंती जे दारू रही जाई थाए जगन्नाथंकर तैयारी समय रे सेही दारू सेवायतंक पाखरे रहे दैतापति निजोग पाखरे रहे एवं दैतापति निजोग संपादक होउचंती रामकृष्ण दास महापात्र सतरे कालियार दारू से दीघा को नहीं गले कि यह एक अपराध नुहे कि पृथ्वीराज हरिचंदन कहते आईन मंत्री जे तदंत हब किंतु अधिक आलोचना पाई आम सहित जोड़ी हो जाइचंती नारायण महास्वार निजोग सभापति नारायण बाबू मु आपन ठारू बुझा पई चेष्टा करिवि सतरे कोन मंदिर रो दारू दीघा पळै छी आपन पाखे किछि प्रमाण अछि हां देखंतु जय जगन्नाथ हां देखंतु ई जो आपन तो प्रश्न पचारले
এটা 1999 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନବକଳେବର ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆବାନୁଯାତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ହୁଏ ଆମର ସେଇ ବେଳାରେ ଆମର ନବକଳେବର ବେଳାରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମର ବୈକୁଣ୍ଠ ନାରାୟଣ ଯଦି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭିତରେ ଦାରୁଘର ବିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ଘରେ 1999 ମସିହାରୁ ସେ ଘରେ କିଛି ରହୁନି। ଆଉ ଯୋଉଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ତିଆରି ହଉଥିଲେ ଶ୍ମଶାନ ଯୋଉଠି ଆମର ଯୋଉଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଦିଆହଉଥିଲେ ଯୋଉଠି ଆମର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉଠି ଆମର କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଶ୍ମଶାନ ଯୋଉଠି ଅଛି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ବିଗ୍ରହ ମାନ ଯୋଉଠି ପାତାଳି ଯୋଉଠି ହନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହଉଥିଲା। ସିଏ କଣ କଲେ ସେଇଠି ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ସେଇ ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଓଡିଶାରେ ଥିବା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଦାରୁ ଦୀଘା କୁ ଚାଲି ଯାଇଛି କି? ମୁଁ ପୁରା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କହୁଛି ଦାରୁ ଗଲା କେମିତିକା? ଏଇ ଦାରୁ ତ ଇସ୍ତି ରହିଲା କଥା, କିଛି ଦାରୁ ରହିଲା କେମିତିକା? ଟିକେ ଦାରୁ ଗଲା କେମିତିକା? ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦାରୁ ଘର ତାର ଅଛି। ଆଜି ତଲକ ବି ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଦାରୁ ଘର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେ ଦାରୁ ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବି ମଧ୍ୟରେ ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ବାବୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ତ ସେଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦାରୁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତିଆରି କରି ଆଣିଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁକା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ ଯେତେବେଳେ ରହେ ସେତେବେଳେ ସିଜନିଷ୍ଟ ରହେ। ସେଇ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦେଉକରଣ ତଢୁକରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡର ସୁପରଭାଇଜର ଆଉ ଦଇତାପତି ଯିବ ଆଉ ସୁଆର ମାସୁଆରୀ ଯିବ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେଇଟା କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭିତରେ ଗୋଦାମ ଘର ଅଛି ତା ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହେ। এইটা যদি ন হইতব সে যদি ব্যক্তিগত রখিতবে তা ভিতরে এই বর্ষ কোন গলা প্রত্যেক বর্ষ বি যাউথব। বাবু দারু যিবার কিছু অসুবিধা আছে কি? নিহত ভাবে অসুবিধা আছে কারণ আমার পরম পরম সে স্বতন্ত্র শাস্ত্র মুতাবক সে গছকু তাকে পুনর আহুতি করি তাকে মূর্ত হই তাকে বিধিগত শাস্ত্র মত অনুসারে সে দারু আসি এটি আমার পূজা পাঠ হয়েকি মহাপ্রভু তৈরি হচ্ছেন জিনিসটি রহে আমার সেপাইকা কাহি রহে সে জিনিসটা আমার যেহেতু 12 বর্ষ 19 বর্ষ পর যেত আমার নবপ্রবণ হয়ে সেতবে কালে সেই সময় মহাপ্রভু কিছু কোন অঘটন ঘটিকি কিছু কোন অসুবিধা হয়েছে কি সেপাইকা দারু স্টপ হয়ে মহাপ্রভু যে লাগিয়া পাইকা সেপাইকা তাহলে যদি তদন্তর জনা পড়লা যে রামকৃষ্ণ দাস মহাপাত্র দারু নেইকরি দীঘারে করিছন্তি মূর্তি তাহলে কোন সব হবো বলে আপন ভাবুচন্তি? দেখন্তু এইটা তো অসম্ভব কথা তুমি নেই নথবে যে মু বহুত হইয়ে যদি সে নেই তবে এটা ঘোর অপরাধ হইতা কারণ কাঠ কৌଣସି মধ্যে বাহারକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ। କାରଣ ସେଇ କାଠ ସୀମିତ କାଠ ଯାହା ବଳିବ ସେଇଠି ସେ ରହିବ ଯାହା ଟୁକା ଟୁକା ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟୁକା ହେଇଯିବ ସେ କାଠ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠି ଦାରୁ କର୍ମ ସିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ପୂଜା ପାଠ ହେଇକି ସେ କାଠ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦାରୁ କୌଣସି କାଠକୁ ଯିବ ସେମିତି ନିୟମ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ନେଇଦେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରାଧ ଏଇଟା। ଯଦି ନ ନେଇଦେବେ ତାହେଲେ ସେଟା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିଦେବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ନାରାୟଣ ବାବୁ ମୁଁ ଶେଷରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ বা কালিয়া পুরীরে অছন্তি এবং চারিধাম মধ্যরু ଏହା ଏକ এতরে কোনসি প্রকার দ্বন্দ্ব নাই। আমি কোন পুরীরে থিবা মন্দিরকু নেকি ইনসিকিউর হোচে কি না এই কথাকু ছাড়ি দেবা দরকার বলে আপন ভাবুচন্তি? জমানে কারণ এরা যে বিভ্রাট ঘটিছে বর্তমানে এটা সমগ্র বিশ্বরে এটা সমস্ত জানিনি এটা ଗୋଟେ অগ্নি নিয়ম তার কিছু জগন্নাথ মন্দির বসিছে যেহেতু পথরর মন্দির পত্ରର ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ଦାରୁ ଧର୍ମ ଯଦି ବସିଛି ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ସେଇଟା ଆଉ ସେଠି ମହାପ୍ରସାଦ ବିକେଇଲେ ଯଦି କହୁଛି ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ସେଠି ଧାମ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ପୁରା ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ସେଠି କୋଉଠି ହେଲା? ବ୍ରହ୍ମ ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବ୍ରହ୍ମ କୋଉଠି ହେଲା? ବ୍ରହ୍ମ ସେଠି ହଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେଠି ହବ। ବ୍ରହ୍ମ ବର୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଠି କୋଉଠି ହବ? ବ୍ରହ୍ମ ସେଠି କୋଉଠି ହବ? ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡିଶାବାସୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଆଘାତ ଆସୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଘାତ। ନାରାୟଣ ବାବୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମେ କେବଳ ସୂଚନା ଦେଇଛୁ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ହେବ। କାଳିଆର ଧାମରେ କାଳିଆକୁ ଠକା ନ ଯାଅ। କାଳିଆ ନ କହି ପାରିଲେ ବି ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ ଏବଂ ଆଶା କରିବି କାଳିଆ ନିଜେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ସହିତ ଏ କଥା ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବ ଏବଂ ସତରେ ବିଭ୍ରାଟ